श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक 24 और 25 संपूर्ण सारांश। संबंध। अर्जुन एपरी कहिबा परे भगवान कौन कले? संजय निम्न दुईटी श्लोकरे ताहा कहउछन्ति। संजय उवाच एवमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयिता रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। संजय कहिले हे भरतवंशी राजन, निद्राजयी अर्जुन एपरी कहिबा परे अंतर्यामी भगवान श्रीकृष्ण दुई सेनांक मध्य भागरे पितामह भीष्म और आचार्य द्रोणंक सम्मुखरे तथा समस्त राजांक सम्मुखरे श्रेष्ठ रथकु ठिया करी कहिले हे पार्थ, एही समवेत कुरुवंशी मानंकु देख। व्याख्या। गुडाकेशेन। गुडाकेश शब्दर दुईटी अर्थ रहिछि। गुड़ा अर्थ कुंचित एवं केश अर्थ बाल। जाहार मुंड बाल कुंचु कुंचिया ताहार नाम गुड़ाकेश। गुड़ाका अर्थ निद्रा एवं स्वामी को ईश कहंती। जे निद्रार स्वामी अर्थात निद्रा जीवा ओ न जीवारे जे स्वतंत्र ताकू गुड़ाकेश कहंती। अर्जुनंकर बाल कुंचित होइथिबारु एवं तांकर निद्रा उपरे आधिपत्य थिबारु तांकु गुड़ाकेश कुहा जाइछि। एवं मुक्तः जे निद्रा बा आलस्य जनित सुखर ओ विषय भोगर दास न होई केवल भगवानंकर दास होई रहंती, सेही भक्तंक कथा भगवान सुनंती। केवल जे सुनंती ता नुहे, तांकर आज्ञा मध्य पालन करंती। एणु निजर सखा भक्त अर्जुन आज्ञा देबारु अंतर्यामी भगवान श्रीकृष्ण दुई सेनांक मध्य भागरे तांकर रथ रखिले। हृषिकेशः इंद्रिय मानंकर नाम हृषिक, जे इंद्रिय गणंकर ईश अर्थात स्वामी तांकु हृषिकेश कहंती। पूर्वरु एवं एठारे हृषिकेश कहिबार तात्पर्य हेला मन बुद्धि इंद्रियादिंकर प्रेरक एवं समस्तंकर आज्ञादाता भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनंकर आज्ञापालक होइगले। अर्जुनंक प्रति एहा तांकर केते कृपा। सेन यरु भयोर मध्ये स्थापयुक्ता रथोत्तमम्। दुई सेनांक मध्यस्थल रे जेउठी खाली स्थान थिला सेठारे भगवान अर्जुनंकर श्रेष्ठ रथकु ठिया करिदेले। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिता। जेउठारु अर्जुनंकु कुटुंब संबंधी पितामह भीष्म, विद्या संबंधी आचार्य द्रोण एवं कौरव सेनार मुख्य राजा माने भल भावे देखा जाई पारिबे, सेही स्थान रे भगवान श्रीकृष्ण अति चतुरतार सहित रथकु रखिले। उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। धृतराष्ट्रंकर पुत्र ओ पांडुंकर पुत्र उभय कुरु पदर अंतर्भुक्त, कारण उभय कुरुवंशी अटंती। युद्ध पाई एकत्र होइतिबा एही कुरुवंशी मानंकु देख कहिबार तात्पर्य हेला कुरुवंशी मानंकु देखि अर्जुनंक हृदय रे एही भाव जात हेउ जे आमे तो समस्ते एक ए पक्षर होइथांतु बा से पक्षर होइथांतु, भल होइथांतु बा मंद होइथांतु, सदाचारी होइथांतु बा दुराचारी होइथांतु, समस्ते तो आमर कुटुंब। एपरि हेले अर्जुनंकर लुकायित मोह जाग्रत हेब एवं मोह जाग्रत हेले अर्जुन जिज्ञासु हेबे। फलरे अर्जुनंकु निमित्त करी भावी कली जुगर जीव मानक कल्याण पाई गीतार महान उपदेश दिया जाई पारिबो। एही भावना रे भगवान एठारे पश्येतान् समवेतान् कुरुन् कहिले। भगवान एठारे पश्येतान् धार्त राष्ट्रान् समानीति मध्य कहि पारिथान्ते, किंतु एपरि कहिथिले अर्जुनंक हृदय रे युद्ध करिवार उत्साह आसी जाई थांता। फलरे गीता प्राकट्यर अवसर मिली न थांता एवं अर्जुनंक हृदयर जेउ
ପ୍ରସୁପ୍ତ କୌଟୁମ୍ବିକ ମୋହ ଦୂର କରିବାକୁ ଭଗବାନ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ମନେ କରୁଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇପାରି ନଥାନ୍ତା। ଯେପରି କୌଣସି ବଥ ବାହାରିଲେ ବୈଦ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ପଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ପାଚିଗଲେ ଫଟାଇ ଭଲ କରି ଦିଅନ୍ତି, ସେହିପରି ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ହୃଦୟରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ମୋହକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଗ୍ରତ କରି ତାପରେ ତାହାକୁ ଦୂର କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରସୁପ୍ତ ମୋହକୁ କୁରୁନ୍ ପଶ୍ୟ କହି ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ଅର୍ଜୁନ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ନିରୀକ୍ଷେ, ଅବେକ୍ଷେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଠାରେ ପଶ୍ୟ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ଭଗବାନ ତ କେବଳ ରଥ ଠିଆ କରି ଦେଇଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା। ତଥାପି ଭଗବାନ ରଥ ଠିଆ କରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମୋହ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ କୁରୁନ୍ ପଶ୍ୟ କହିଲେ। କୌଟୁମ୍ବିକ ସ୍ନେହ ଓ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରତି ମମତା ଯୁକ୍ତ ସ୍ନେହ ହୋଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅବଗୁଣ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏମାନେ ମୋର ଏପରି ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେହିପରି ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ ସ୍ନେହ ହୋଇଗଲେ ଭକ୍ତର ଅବଗୁଣ ଆଡ଼କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏ ମୋର ତାଙ୍କର ଏପରି ଭାବନା ରହେ। କୌଟୁମ୍ବିକ ସ୍ନେହରେ କ୍ରିୟା ଓ ପଦାର୍ଥର ଏବଂ ଭଗବତ ପ୍ରେମରେ ଭାବର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ। କୌଟୁମ୍ବିକ ସ୍ନେହରେ ମୂଢ଼ତା ଏବଂ ଭଗବତ ପ୍ରେମରେ ଆତ୍ମୀୟତାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ। କୌଟୁମ୍ବିକ ସ୍ନେହରେ ଅନ୍ଧକାର ଥାଏ ଏବଂ ଭଗବତ ପ୍ରେମରେ ଆଲୋକ ଥାଏ। କୌଟୁମ୍ବିକ ସ୍ନେହରେ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଭଗବତ ପ୍ରେମରେ ତଲ୍ଲୀନତା ଯୋଗୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରେ ବିସ୍ମୃତି ହୋଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ କେବେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଟୁମ୍ବିକ ସ୍ନେହରେ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କର ଏବଂ ଭଗବତ ପ୍ରେମରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ।